फ्रेंड्स हनुमान चालीसा को बारंबार पाठ करने द्वारा हनुमान चालीसा स्वयं भाव में सिद्ध हो जाए। कहीं हनुमान चालीसा निजे गोस्वामी तुलसीदास कहते जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सीधी साखी गौरीसा जो 112 पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख होई। हेले बेले बेले आपण माने लक्ष्य करथिबे कौन व्यक्ति हनुमान चालीसा को सिद्ध करने जिते भी पाठ कले हनुमान चालीसा केबे भी सिद्ध होई न थाए। एठारे आपण मन में प्रश्न आसो जे हनुमान चालीसा सिद्ध होईछि कि ना ताहा किपरि भाबरे जानिबा। आउ ता छडा हनुमान चालीसा को सिद्ध करने द्वारा केवल कौन लाभ मिलता है ना एथिरे किछि क्षति मध्ये होइथाए। आउ आपण मानक मन में उठिथिबा एही भली असमाहित प्रश्न गुड़िकर उत्तर आज आम एही वीडियो माध्यम देबू। तेणु आपण वीडियो को संपूर्ण शेष पर्यंत देखंतु। आउ वीडियो देखा सहित वीडियो को गोटे लाइक करी कमेंट रे आपण जय श्री राम निश्चय लिखि दियंतु जहा द्वारा पवन पुत्र महाबली हनुमान कृपा आपण को ऊपर सदा सर्वदा पाई रहिबो। फ्रेंड्स हनुमान चालीसा थोरटे सिद्ध हो जाय परे सिद्ध होबार तो अनेक लक्षण देखा जाए कि मोटामोटी आज आम आपण एपरी 5-6टी लक्षण विषय कहूँ जहाद्वारा आपण मैंने खूब सहजरे जापर जे आपण को हनुमान चालीसा संपूर्ण रूप से सिद्ध होइछि कि ना। प्रथमे तो आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कराया सिद्ध करार प्रथम दिन ही आपण मन में सब पॉजिटिव भावना आसको लगे। आपण निजक खूब शक्तिशाली एवं निजक तुला पर हालुका अनुभव करेंगे। सबुबले किछि ना किछि नुआ करिवार आग्रह आपण मन में उंकी मार। सात्विक भोजन विशेषकर फलमूल प्रति आपण रुचि बढ़ी। मन रखा जाए हनुमान चालीसा को सिद्ध कराया हनुमान जड़े दूत हो कि निजे हनुमान आपण साथी कि आपण शरीर में बास करने लगी था। एपरिक बेले बेले यह शरीर में सबार हो जाए। फ्रेंड्स हनुमान चालीसा को सिद्ध कर द्वितीय लक्षण टी हूँ आपड़ जे जगह को भी जातु ना कहीं से जगार आप पहुँचा पूर्व ही से जगार पूर्वानुमान आपन को हो लगे। विशेषकर से जगार जदि कौन प्रकार नेगेटिव एनर्जी बा कौन भूत प्रेत था तेज तो तांकर उपस्थिति को आप अनुभव करेंगे। आप थरटे हनुमान चालीसा को सिद्ध कराया स्वतंत्र भाव में आपंकर बाक्सिद्धि हो जाए। तेणु आप कौन भी व्यक्ति विषय जहाँ भी कहे से अधिकांश कथा तो सठिक होता है। हाँ अवश्य एपरी खूब कम मात्रा में घटी था कहीं से समय आप जहाँ भी कथा कहती से सब हनुमान नचेत हनुमान दूत ही कही। यह व्यतीत आप जिते शोवा जाऊँच शोवा अवस्था जदि आप निजक कौन हनुमान मंदिर में बसी हनुमान चालीसा पाठ कर स्वप्न माध्यम देखती तेज आप आश्वस्त हो जातु जे आपंकर हनुमान चालीसा संपूर्ण रूप से सिद्ध हो सारी। अधिकांश समय स्वप्न आप एपरी जन वृद्ध ब्राह्मण को देखिए जहाँ कि आप वास्तविक जीवन में केवे भी देखि नथिबे। फ्रेंड्स कौन रोग व्याधि पीड़ित था व्यक्ति अथवा पीड़ा सहूवा व्यक्ति को जदि आप गोटे ग्लास पानी हनुमान चालीसा अभिमंत्रित कर पीवा दिंती आदि से व्यक्ति से पानी को पीवा पर धीरे धीरे तार रोग व्याधि अथवा पीड़ा दूर होगा लगे तेज जाणी नियंतु जे आपंकर हनुमान चालीसा संपूर्ण रूप से सिद्ध होइछि। एमिति कि जदि कौन व्यक्तिर मुंड व्यथा होता है आपण से व्यक्तिर मुंड व्यथा दूर होवार संकल्प करी से व्यक्तिर मुंडे जदि थोरटे हाथ मारी दियंती आपण हाथ मारिया पर से व्यक्तिर मुंड व्यथा जदि संपूर्ण रूप से भल हो जाए तेबे आपण जानिबे जे आपण को ऊपर महाबली हनुमान को कृपा सब बेले पाई रहिछि आपणकर हनुमान चालीसा संपूर्ण रूप से सिद्ध हो सारी। फ्रेंड्स हनुमान चालीसा सिद्ध होता आप निजर तथा निज परिवार समस्या गुड़िक तो दूर करेंगे किंतु ता सहित निज पाख पड़ोसी कि कौन भी व्यक्तिर समस्या को दूर करने जदि आप संकल्प कर थरुटे मात्र हनुमान चालीसा को पाठ करती तेबे से व्यक्तिर समस्या गुड़िक दूर हो जाए। फ्रेंड्स साधनार समय एवं व्यक्तिर ऑरा को नहीं भिन्न भिन्न व्यक्ति जीवन में भिन्न भिन्न लक्षण देखा जाए किंतु मोटामोटी अति कम रे एतिक लक्षण प्राय प्रत्येक साधक को देखा जाए। फ्रेंड्स ये तो कला हनुमान चालीसा सिद्ध होवार लक्षण किंतु जो कारण व्यक्ति जिते भी हनुमान चालीसा को पाठ कले से हनुमान चालीसा कहीं सिद्ध हो न था से विषय में जाणी नियंतु। मोटामोटी हनुमान चालीसा सिद्ध न होवार तो अनेक कारण अच्छी आउ से सबू कारण गुड़िक यही गोटे भिडियो कहवा संभव नुहे किंतु साधारण जो भूल पाई अधिकांश साधक साधना सफल हुएनि से विषय जानतु कहीं केवल किसी छोट छोट भूल कारण ही से हनुमान चालीसा केबे भी सिद्ध हो न था। हनुमान चालीसा सिद्ध न होवार सबुठ बड़ कारण होची संकल्प। अधिकांश साधक कौन करथांते ना बिना कौन संकल्प एवं निजर उद्देश्य को न जणाई ही हनुमान चालीसा को सिद्ध करने बाहरती। मन रखु जेपर्यंत आप निजर संकल्प एवं निज उद्देश्य विषय न जन आपण साधना केबे भी सफल हेनी कहीं कौन भी साधना को बिना संकल्प द्वारा करने द्वारा से साधना को भंग करने अनेक शक्ति आसती। जदि बा हनुमान साधना को भंग करने कौन प्रकार भूत प्रेत आसबेनि किंतु देवगण आपण साधना को भंग करने संपूर्ण रूप से चेष्टा करती किंतु जदि आपण किए एवं केउथि कारणरू ए साधना करुछंती ताहा जणाई साधना करती तेबे साधना सफल हेबार आशा अधिक मात्रा रे बढ़ी जाए। हनुमान चालीसा विफल होवार द्वितीय कारण होउची
ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି। ଅଧିକାଂଶ ସାଧକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ବିଧିରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସମୟ ହନୁମାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ତଥା ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରିବାରେ ହିଁ ଚାଲିଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସାଧକ ଏପରି ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହନୁମାନ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବେ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭୁଲ। ହନୁମାନ କେବଳ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଗବାନ ରାମକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ଯେତେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଏବଂ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ସେହିଭଳି ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କିମ୍ବା ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ପୂଜା କରିବେନି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଧନା ଦିନକୁ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ରୁହେ ତେବେ ସେହି 3-4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରୁ 2 ରୁ 2.5 ଘଣ୍ଟା ତ ଆପଣ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ଅଳ୍ପ ପାଠ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚାଳିଶା ପାଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସିଦ୍ଧ ନ ହେବାର ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ। ଯଦି ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଯିବା ତେବେ ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ମହାବଳୀ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କ'ଣ କେବଳ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ ନା ଏଥିରେ କିଛି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା 40ଟି ଚଉତିଶାର ହିଁ ସମାହିତ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ବିପରୀତ ଯଦି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣକୁ ପାଠ କରନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ କରନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଘୋର ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମହାବଳୀ ହନୁମାନଙ୍କର ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ହନୁମାନଙ୍କର ଚାଳିଶା ପାଠ କଲେ ଯଦି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ କରନ୍ତି ଆଉ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ କରୁଥିବା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଘୋର ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ହେବ, କାହିଁକି ନା 100ରୁ ପ୍ରାୟ 95 ବ୍ୟକ୍ତି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ହିଁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଆଉ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଫଳ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ଭୁଲ କେବଳ ସେତେବେଳେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ କେବଳ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ସାଧନା କାଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୟାୟ ବା ଅନୀତି କାମ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ପରନାରୀ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ତ ସିଦ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏହାର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଏହା ଛଡ଼ା ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏପରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଘଟଣା ଆସେ ଯାହାର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିନଥିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ, ଏମିତିକି ଅଶରୀରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭୟ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୟ ତ ଦୂର ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଅଶରୀରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ପୁଣି ଥରେ ହୋଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କେବେ ବି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତୁନି, ବରଂ ମହାବଳୀ ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବା ଚାଳିଶା ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ।